Ako želite da upoznate veliki rzav, trebalo bi prvo upoznati Arilje. Smešteno u slivovima reka Moravice i Rzava, Arilje je okruženo brdima i visovima. Sveukupno prirodno bogatstvo ove kotline pruža sigurnost i utočište svim svojim žiteljima. Polovinom 10. veka u tadašnje Moravice dolaze grčke izbjeglice iz Larise, noseći sa sobom mošti hrišćanskog propovednika svetog Ahilija. To je ujedno i događaj kojim počinje prava istorija ovog grada, jer po imenu sveca Ahilija Arilje dobija današnje ime. Na uzvišenju grada izdiže se crkva iz 13. veka, veličanstven spomenik čovekovom stvaralaštvu i duhovnosti. Stišane boje fresaka kojima je crkva svetog Ahilija oslikana daju joj produhovljeni sjaj. Očaran lepotom freske Plavi anđeo, Branko Miljković je zapisao: ko tebe nije video, taj ne zna za sebe. Ko tebe ne vide, taj neće nigde stići, jer beskrajan je put. Pored Ariljske crkve postoje mnogobrojna svetilišta u okolini grada, sakrivena od pogleda, ponekad i teško pristupačna, ali ništa manje značajna. Priča o tradiciji vodi nas tragom starih zanata za novo doba koji su se održali i do dan danas. Narod je radan, neumoran i u najteže doba istrajan. Zanatska umeća predstavljaju temelj za budućnost privrede ovog grada. Danas je u privrednom smislu Arilje najpoznatije po visokokvalitetnom tekstilu. Od kućnih radionica do velikih fabrika, rad vezan za tekstil obuhvata najveći deo privrede. Iz tog razloga izraz ariljski pamuk postao je sinonim za kvalitet. U Arilju pamuk ne raste, ali raste, uspeva i bere se nešto što Arilje stavlja na mapu ne samo Srbije, već celog sveta. Malina. Ono što priroda pruža ima značaj samo onda kada se radom iskoristi. Hrana i piće su kao i ljudi, jaki, jednostavni i rustični, bez nepotrebnih ukrasa. Njihova jednostavnost je i njihova posebnost. Zamislite dan bez žurbe. Sa svih strana čuje se graja razigrane dece. Neke igre su stare, a neke su baš na tom mestu i u tom trenutku izmišljene. Priroda stimuliše zdrav način odrastanja. Podstiče mlade da se bave sportom, a one hrabrije gura u opasne avanture koje oduzimaju dah. Kad muzika tokom letnjih dana ispuni ceo grad, mladi virtuozi obratit će vam se ovim univerzalnim jezikom.
Ako je industrija mozak ovog grada, malina njegova krv, spoj prirode i civilizacije njegov karakter, onda je njegova žila kucavica i najlepše što Arilje ima reka Veliki Rzav. Ovim filmom mi krećemo na putovanje, a ne na odredište. Odredište znači da put ima kraj, a naše putovanje teče. U želji da bolje upoznamo reku Rzav, otkrijemo njene skrivene lepote i prikažemo ih celom svetu, krećemo u ekspediciju. Polazna tačka našeg putovanja nalazi se pod planinom Mučanj. U selu Močioci spajaju se dve rečice, Jančica i Presečka, od kojih nastaje reka Rzav, veličine potoka. Dužina toka je 62 km i prolazi kroz dolinu duboku od 300 do 500 metara. Naša ekipa rešena je da prvu etapu dužine od 15 km pređe peške, beležeći svaki kutak ovog divljeg predela. Posle prvog kilometra puta niz Rzav ulazimo u kanjon dugačak 10 km. Strme litice i izuzetno hladna voda čine prolazak kroz kanjon zahtevnim poduhvatom za našu sedmočlanu ekipu. Jokino vrelo je izvor koji izlazi iz Kraške stene. Ono predstavlja jedno od mnogobrojnih hidrografskih odlika toka Velikog Rzava. Veliki Rzav je jedna od najčistijih reka u Srbiji, nezagađena čitavim svojim tokom. Za poreklo naziva reke postoji više objašnjenja. Jedno od mišljenja je da je naziv nastao od staroslovenskih reči rz i ava, gde je rz izraza hladno, a ava označava reku. Raniji naziv po mom nekom sudu za ovu reku je bio Moravica, jer se ulivao u sledeću Moravicu i tako su gradile Veliku Moravu. Drugo što je interesantno za tu reku jeste mišljenje Vojislava Trbuhovića, arheologa, koji pominje reku Rzav i povezuje je sa Arzavom u Turskoj. Znači, Rzav po meni možda nosi naziv negde od 16. veka, s obzirom da je reč o ovom mestu koje danas zove Marilje, da se ono zvalo Ržanovo. Divne obale Velikog Rzava nude jednu veliku tajnu prošlosti. Poznato je nekoliko nalazišta iz perioda mlađeg neolita, bakarnog doba i bronzanog doba i jedan lokalitet za sada jedinstven na Sračkovskoj gradini gde su otkriveni grobovi iz kasnog bronzanog doba. Mi svakako da možemo pretpostaviti još mnogo veći broj nalazišta, ali s obzirom da Veliki Rzav nikad sistematski nije istražen, ovi lokaliteti svakako govore i ukazuju na veliku gustinu naseljenosti Velikog Rzava. Tim koracima kreći se samo tim koracima.
Prva veća pritoka Rzava koja preseca kanjon zove se Bela reka. Ona prolazi kroz Novu Varoš i sa Rzavom čini tromeđu opština Arilje, Ivanjica i Nova Varoš. Za visok kvalitet vode Velikog Rzava zaslužno je slivanje vode sa planina Zlatibor, Murtenica i Mučanj, regiona oslobođenog od industrijskih zagađivača i sa nerazvijenom saobraćajnom mrežom. Zahvaljujući krečnačkim stenama kao geološkoj podlozi na slivu su stvorene brojne kraške pojave. Pećine, jame, kanjoni, vrela, ponori i vrtače upotpunjuju lepotu ove nemirne reke. Posle 7 sati pešačenja izlazimo iz kanjona. Prolazimo pored Kećkine stene, gde se prvi put od izvora Rzava vidi ljudski uticaj. Pred nama se nalazi ušće reke Ljubišnice u Rzav, na kome pravimo prvi kamp i odmaramo se od napornog dana. Prema uredbi o kvalifikaciji vodotoka Republike Srbije, Veliki Rzav se na potezu od izvora do Arilja svrstava u prvu klasu kvaliteta vode. Veliki Rzav predstavlja dom nekim retkim vrstama rečne ribe, među kojima su potočna pastrnka, potočna mrena, klen, lipljan, krkuša. Fauna dna Rzava je veoma bogata raznim račićima i larvima insekata i predstavlja solidnu bazu za ishranu riblje populacije. Sama voda je bogata kiseonikom i mrest je veoma uspešan. Međutim, ko remeti prirodnu ravnotežu, naravno čovek. Rzav kao atraktivna reka sa veoma retkim vrstama ribe koje malo ima u Srbiji, potočnom pastrnkom i lipljom, privlači veliki broj ribolovaca. Svi smo svedoci činjenice da je puno priče u medijima o ekologiji, a opet sa druge strane vidimo da nema nikakvih vidnih pomaka u brizi običnog malog čovjeka prema okolini. Od kad je država izdala vode u zakup privatnim vlasnicima, poribljavanja nema. Ribočuvarska služba je veoma mala, tako da sve manje i manje ribe u Rzavu ima. Najveći izazov do sadašnjeg dela puta je deo kanjona Visoka, koji se sužava na samo nekoliko metara. Na ovom potezu dubina vode je znatno veća, zbog čega moramo da zaštitimo opremu i tako prođemo kroz tesnac. Čak i tokom letnjih dana, sunčevi zraci retko dopru do vode, što čini da njena temperatura ne prelazi 10 stepeni Celzijusa. Promrzli od ledene vode doživljavamo pravi užitak stigavši do termalnih izvora temperature oko 28 stepeni. Visočka banja predstavlja topli izvor mineralne vode star preko 80.000 godina. Ovakav tip kanjonskih izvora je prirodni termalni raritet, jedini ove vrste u Srbiji.
Vodoprivredno izučavanje ove reke započeto je posle Drugog svetskog rata. 1984. godine usvojeno je vodoprivredno rešenje Velikog Rzava, prema kome je trebalo da se realizuje sistem od 3 akumulacije. Projekat prve brane i akumulacije Svračkovo izradio je Energoprojekt Hidroinženjering 1998. godine. Radovi su počeli 2012. a plan je da se završi do 2017. godine. Izgradnja brane Svračkovo je rešena vodoprivrednom osnovom Republike Srbije i prostornim planom Republike Srbije koje je donela Vlada Republike Srbije. Razlog izgradnje brane je više značajan jer se radi o više namenskoj brani i akumulaciji Svračkovo. Prva njena namena je vodosnabdevanje stanovništva i privrede u opštinama Arilje, Požega, Lučani, gradu Čačku i Gornjem Milanovcu sa oko 250.000 korisnika. Međutim, mišljenje javnosti o brani je podeljeno. Javlja se ideja da postoje alternativno rešenja za dobijanje pijaće vode, koje su pritom jeftinija, dugoročna i nemaju negativnih uticaja na životnu sredinu. Moji argumenti su najpre ekološki, da se jedinstvenost Rzava sačuva za buduća pokoljenja, kao što su prethodne generacije sačuvale ovaj prirodni Božji dar za nas, da ga mi ostavimo takav za buduća pokolenja, jer smatramo da verovatnoća štete od izgradnje brane Svračkovo, koja je prvenstveno namenjena za vodosnabdevanje i neku količinu električne energije, daleko prevazilazi verovatnoću koristi koje će se time dobiti. Za mene je strašno da čujem da negde u blizini, u Radobuđi, u blizini Vraniške stijene, gde ja sa jedne strane u okviru svojih projekata pokušavam da uradim rekonstrukciju tih naselja i kuća u tom periodu, da može doći do miniranja i nestanka i brisanja tog prostora za sva vremena. Tako da za mene je to nezamislivo i nedopustivo. Na samoj brani nije predviđena riblja staza. Znači, iz donjeg dela Rzava riba neće moći da migrira uzvodno, što je njen prirodan nagon, neće moći da nađe svoja mrestilišta. I u tom donjem, praktično urbanom delu, nestaće i lipljan i pastrnjak. Znači, izgubit ćemo sve autohtone vrste riba koje sad nastanjuju. Ekspediciju nastavljamo rekom koja je zbog nekoliko pritoka u gornjem toku sada postala pogodna za plovidbu. Kao pojačanje priključuju nam se i 2 iskusna raftera iz kluba Bruno Raft iz Čačka. Zbog potencijala svojih brzaka i bukova, Rzav je uvek bio privlačan za splavarenje. Mnogi su to koristili individualno, ali je pravi razvoj adrenalinskih sportova počeo sa dolaskom rafting kluba Tifran. Zahvaljujući zalaganju ovog rafting kluba, Rzav je upisan na rafting mapu Srbije, ali i regiona. Dobar, dobar! Pusti! Dobar, dobar! Daj Bože da je snimao! Za kamp smo izabrali baš ovo mesto u Gurešima. Zapamtite ga, jer to je najčešća polazna tačka za raftere, zbog dobre infrastrukture i pristupačnosti terena za kampovanje.
ulazimo u kanjon Orlovača koji čini strma vertikalna krečnička klisura, dubine oko 400 metara i dužine oko 3 km. Nalazi se na teritoriji opština Arilje i Užice između sela Kruščica i Ravne. Prošli smo pored Roške banje, još jednog termalnog izvora u dolini Rozava. A u selu Rogije završavamo i drugi deo ekspedicije. Posle trogodišnjeg rada, Svetska komisija za brane 2000. godine je podnela svoj izveštaj pod naslovom Brane i razvoj, novi okvir za donošenje odluka. Prvi put su u svetskoj javnosti te 2000. godine prezentovane sledeće činjenice. Prvo, da velike brane razorno deluju na prirodnu okolinu. Drugi zaključak je da velike brane na rekama, a to su sve one preko 15 metara visine i to je vrlo precizno definisano šta je velika, šta je mala brana, nisu ekonomski opravdane ako bi se uzeli u obzir svi realni troškovi i štete koje izazivaju. Verovatnoća koristi, dakle svrha gradnje, mora biti toliko jaka da istrpi svaku moguću kritiku, a to je pre svega imaju ljudi alternativnih izvora da piju vodu sa nekog drugog mesta. Pa što se tiče alternativnih rešenja, to su rešenja koja predlažu laici. Vodoprivredu u osnovu Republike Srbije su radili najveći vodoprivredni stručnjaci u Republici Srbiji, profesori fakulteta, Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi i ostale kuće, građevinski fakultet, svi su bili uključeni za izradu te vodoprivredne osnove koja je bila na javnoj raspravi i potom usvojena. Što se tiče ostalih alternativnih rešenja kao podzemne vode, poznato je da država Srbija nema podzemnih voda i da takvih izvorišta za sada nema otkrivenih. To se samo priča i nagađa da ima određenih količina vode, ali nisu dokazane. Za javnu raspravu održanu 2009. godine ugledni hidrogeolozi, naučni savjetnik dr. Miomir Komatina i profesor dr. Nikić pripremili su stručni prikaz pod radnim naslovom Podzemne vode zapadno-srbijanskog karsta i mogućnost dopunskog vodosnabdevanja opština u uzvodnom delu sliva reke Zapadne Morave. U tom prikazu date su lokacije i mogući smerovi daljeg istraživanja i relativno brze eksploatacije takođe za dopunsko vodosnabdevanje. Takođe mi imamo lokalne izvore u svim opštinama, od Lučana preko Gornjeg Milanovca, Reni Bunare u Čačanskom slivu Zapadne Morave, koji se mogu vrlo brzo adaptirati za vodosnabdevanje. Takođe mi imamo gubitak u vodi, u vodnoj mreži svih ovih opština koji iznosi 40 do 50%. Dakle, ako je potreba u sušnom periodu vodosistema Rza, kada vode nedostaje 700 sekundnih litara, mi 300 litara zapravo prospemo. Sa izgradnjem brane još jedan problem je nastao. Praktično obala Rezava je urbanizovana, čovek dominira i sve plaže
dominiraju, asfaltni put je prošao, riba se povlači i migrira uzvodno. Dakle, ekološki sistem ne da će biti oštećen, nego u poređenju sa ovim kako sada izgleda, bit će izgradnjom brane Svračkovo, a kasnije i branom Roge, jer su oni svi sastavni deo jednog istog projekta. Mi zaboravljamo da su na Rzavu projektovani sistemi velikih brana, bit će potpuno uništeni. Te reke u ovakvom obliku više nikada neće biti. A što se tiče uticaja na ekologiju, tu će biti nekih manjih neznatnih promjena, ali takve promjene neće biti kao što pojedini ljudi insistiraju i dokazuju da će biti. Ni sada nema gore problema što se tiče ribolova i toga, nizvodni deo dalje će ostati da može da se koristi kao što se koristio. Riblje vrste koje su sad prisutne u Rzavu mutirat će. Potočna pastrmka znači više neće imati svoje prirodno stanište, to će biti jezero, mutirat će u neku jezersku pastrmku, lipljan će se, neće moći da se prilagodi, znači ta riblja vrsta će nestati iz Rzava. Ona naseljava neki donji pastrmski region, a to je baš region izgradnje brane. A moram da naglasim, studiju uticaja je radio izvođač radova i projektant. Energoprojekt Hidroinženjering, kome je stalo da dobije posao, naravno, a ne da preterano naglasi mogućnost štetnih uticaja. Što se tiče projekta brane i akumulacije, glavni projektant je projektant Energoprojekt Hidroinženjering, koji je sve istražne radove radio od 65. godine na ovamo, uključujući i glavni projekat brane i akumulacije Svračkovo. Što se tiče izvođenja radova i sukoba interesa koji se pominje, tu nikakvog sukoba interesa nema jer je izvođač radova sasvim druga firma, Hidrotehnika, Hidroenergetika iz Beograda, koja je izvođačka firma, a Energoprojekt upravo zbog toga nije ni angažovan na izvođenju radova da ne bi bilo sukoba interesa. U decembru 2013. godine građani Užica ostali su bez pijeće vode. Akumulacija Vruci kontaminirana je toksičnim modro-zelenim algama opasnim po zdravlje ljudi. Posle mesec dana vanredne situacije, Užičani su dobili pijaću vodu iz alternativnih izvorišta. Posle više decenija, površinske akumulacije više nisu izvor pijaće vode, već talog depo izuzetno toksičnog mulja. Dakle, opet lobistima brane Svračkov, za 50 do 100 godina nećemo više imati ni jezero, ni branu, ni akumulaciju vode za piće, ukoliko je napravimo. Imaćemo depo toksičnog mulja, ali više nećemo imati reku. Nisam stručnjak za tu oblast, niti je to bilo naučne rasprave oko tako nečega. To je i kod tehničke kontrole tih projekata, prema tome te akumulacije traju koliko traju. Alternative brani su jasno pokazane, jasno predočene i jasno ukazan mogući smer daljeg dobijanja zdrave, čiste, ekološki superiorne pijaće vode za sledeće decenije. Imam jednu divnu anegdotu o zapravo čovjekovom nedostatku da brzo promijeni neku naviku. U Napoleonovim ratovima koristila se puška nabijač. I naravno, kad ti ispališ metak iz te puške, tebi treba 1 minut da pripremiš da opališ opet. U toj pauzi od minuta, naravno, vojni stratezi su izmislili juriš. Međutim, u Prvom svjetskom ratu pojavila se nova tehnologija. Pojavio se mitraljez Maksim, koji je redno ispaljivao u minuti 1000 metaka. Međutim, oficiri su iz navike nastavili da viču juriš. Tako da u Prvom svjetskom ratu, dok se ta loša navika naređivanja juriša nije izbrisala, poginulo užasno mnogo vojnika. Šta to znači? Da čovjek iz svojih navika nije u stanju da sagleda novi ambijent i čovjek je navikao zadnjih 150 godina da otima od prirode misleći da je to neki bunar bez dna. Rzav nije samo arijsko blago i Požeško i opština kroz koje protiče. To je najčistija reka u Srbiji. I ja se pitam koliko košta
najčistija reka u Srbiji. Poslednji deo toka preći ćemo peške, zato što je reka prestala da bude pogodna za plovidbu. Rzav je bujičarska reka, tako da vodostaj značajno oscilira u zavisnosti od godišnjeg doba i vremenskih uslova. Bezbednost plovidbe smanjena je zbog radova na izgradnji brane u neposrednoj blizini. Eksploatacija vode u Srbiji poslednjih decenija se konstantno povećava, ali ona još uvek ima dovoljno količine vode za sve svoje potrebe. Ipak, stepen zagađenja do nedavno čistih rečnih tokova i pijaćih izvora ubrzano raste. Zbog čovekove nebrige brojni izvori pijaće vode već su zagađeni, ali ako bismo kontrolisali i eliminisali zagađivače i zagađivanje, budućnost voda bila bi bistrija. Ekspediciju završavamo dolaskom na Bosu nogu, jedno od plaža u Arilju. Budućnost velikog Rzava je pitanje na koje ćemo tek saznati odgovor. Na nama je da uradimo sve što je u našoj moći da očuvamo reku i njen ekosistem, čak i nakon drastičnih promjena samog toka. Nema savremenih društava bez kvalitetne infrastrukture, a ovdje je u pitanju voda za piće, za zdravlje budućih generacija, kao i električna energija bez koje nema funkcionisanja u savremenom društvu. Današnja tehnologija omogućuje da mi možemo da živimo u skladu sa prirodom, ne gubeći nikakav komfor, ne gubeći ništa od onog što civilizacija nudi, a sa druge strane omogućavajući da ostavimo tu našu prirodu oko nas netaknutu, a da sa druge strane opet dobijamo od prirode ono najljepše, da bi mogli i za 20 i 30 godina i da bi mogli naši pravnuci da zahvate iz Rzava vodu i da je piju. Živjeli. Pa se onda vidimo za jedno 100 godina u nekim drugim vremenima, sa nekim drugim generacijama koje će reći razum je prevladao, spasili su Rzav, evo mi sada imamo drugih mogućnosti da pijemo vodu ili mi ga sada moramo privoditi nekoj drugoj namjeni, ali u ovom trenutku ne. Oj Moravo, tako ti Rzava, tako ti Rzava. Oj Moravo, tako ti Rzava. Sačuvaj nam Arilje kad spava, Arilje kad spava. Rzav teče, 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 ljubavi se svako veče, neko javno, neko krije, isto kao prije. Rzav teče, 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 ljubavi se svako veče, neko javno, neko krije, isto kao prije.